مرحبا بكم على قناتكم البصيرة. Bienvenue sur votre chaîne البصيرة DZ. بسم الله والصلاة والسلام على محمد رسول الله. إخوتي الكرام، ها نحن نلتقي في فيديو جديد وشرح جديد إن شاء الله. إخوتي الكرام، اليوم سنتطرق إلى تطبيق يريد أو يفضل بعض الإخوة أن يستعملوه، وأخص بالذكر هو الإخوة المكفوفين والأخوات المكفوفات. هذا التطبيق يدعى بلوحة مفاتيح إكسبيريا أو كلافي إكسبيريا. لماذا يودون أو يفضلون استعماله؟ لأن هذا التطبيق متميز بالكتابة بضغطتين وليس بضغطة واحدة كلوحات مفاتيح أخرى، يعني سنتطرق إليها في حصص أخرى أو في شروحات أخرى بإذن الله عز وجل. قبل أن أشرح في شرحي لهذا التطبيق أو كيفية ضبط إعداداته وتحميل اللغات إلى آخره، أرجو منكم أن تدعموا القناة بزر الاشتراك وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد، ولا تنسوا الضغط على زر اللايك لكي تستمر فيديوهات من هذا النوع بإذن الله عز وجل. وكما لا تنسوا مشاركة فيديوهاتنا مع إخوانكم وأخواتكم لكي تعم الفائدة على الجميع بإذن الله عز وجل. إخوتي الكرام، بدون إطالة نذهب إلى بارامتر أو الإعدادات. Écran d'accueil ONU, recherche Google, dossier Google, 2 notifications, dossier ouvert, page 1 sur 1, Facebook, Drive, un notification, sélectionner couleur, Drive, Facebook, paramètres. Mes fiches paramètres. بارامتر إعدادات كما سمعتم، نضغط عليها. Paramètres. Maintenance de l'appareil batterie, application, gestion globale, accessibilité, gestion globale, langue et saisie, dateur, réinitialisation. Gestion globale, langue et saisie, dateur et réinitialisation. نقوم بعملية الترجمة. الإدارة العالمية اللغة والمدخل، التاريخ والوقت، إعادة التعيين. هكذا. أنا لماذا أقوم بعملية الترجمة هكذا؟ لكي يستفيد الجميع بإذن الله عز وجل، إخواننا المشارقة أو مغاربة. نضغط على هذا الخيار تاع لونغ سيزي Gestion globale. ونسحب مرة واحدة. Naviguez vers le haut bouton. Gestion globale. Recherchez dans les paramètres. Vous recherchez autre chose. Langue et saisie. لونغ سيزي نضغط عليها. اللغة والمدخلات. اللغة والمدخلات أو اللغة أو الإدخال نضغط عليها، ثم نسحب حتى Naviguez vers le haut bouton. Langue et saisie. Langue français, France et arabe. Clavier en tête. Clavier à l'écran. Clavier Xperia marque commerciale déposé. Clavier physique non connecté. Clavier à l'écran. Clavier Xperia marque commerciale déposé. Saisie vocale Google. Clavier sans Board. هنا عندنا 3 لوحات مفاتيح. أنا مثبت 3 لوحات مفاتيح أو مثبت لوحتين فقط، لأن لوحة مفاتيح هي تأتي مع الجهاز جاية بار ديفو كما نقولها. نضغط عليها ثم نسحب حتى نجد كلمة gestionnaire des claviers. Naviguer vers le haut. Clavier à l'écran. Clavier par défaut. Clavier Q en tête. Clavier par défaut. Clavier sans swing. Q en tête. Clavier sans swing français. FR. Clavier Xperia marque commerciale déposé. Clavier bord saisie multilingue. Saisie vocale Google. Gestion des claviers. Gestion des claviers. ها هي. أقوم بالترجمة مرة أخرى. هي نظام لثقل. إدارة لوحة المفاتيح. إدارة لوحات المفاتيح نضغط عليها. Gestion des claviers. ونسحب. Naviguer vers le haut bouton. Gestion des claviers. Clavier Braille Toolbar désactivé commutateur. Clavier sans swing activé commutateur activé. Activé clavier Xperia marque commerciale déposé activé commutateur activé. Activé commutateur activé. هنا أول شيء نعملوا لها أكتيفي، هي كانت غير مفعلة، أنا فعلتها مسبقا. Clavier Xperia
Activer commutateur activé. Désactiver. أول شيء تلقوها ديزاكتيفي، هي غير مفعلة. أنا نفعلها، نعم نفعلها. Attention, clavier Xperia marque commerciale déposée peut collecter tout le texte saisi, notamment les données personnelles telles que les mots de passe et les numéros de carte de crédit. نسحب حتى نجد كلمة أوكي، أو بمعنى باللغة العربية موافق. Attention, clavier annuler OK bouton. Remarque, après un redémarrage, remarque annuler bouton OK bouton. ونسحب حتى نجد كلمة أوكي للمرة Gestion أخرى. des claviers. هكذا. بعد ما فعلنا لوحة مفاتيح إكسبيريا، هي أول مرة كي تثبتوا التطبيق لوحة مفاتيح إكسبيريا لازم تدخلوا للبارامتر اللي هي الإعدادات، بعدها إلى اللونغي سيزي، معناتها جيستيون جلوبال لونغي سيزي داتير رينيسياليزاسيون، تضغطوا عليها ثم تسحبوا حتى تجدوا كلمة لونغي سيزي، تضغطوا عليها مرة أخرى ثم تسحبون حتى تجدون كلمة جيستيونير دي كلافي، أي بمعنى مدير لوحات المفاتيح. نضغط عليها. أول مرة تثبتوا كلافي إكسبيريا هو يكون غير مفعل، يعني تلقوه هنا في جيستيونير دي كلافي، ولكن نلقاوه من ديزاكتيفي. حنا نعاودو نفعلوه فقط، نشغلوه. بعد ما نشغلو لوحة مفاتيح إكسبيريا هذه، نخرج مرة واحدة Retour bouton. Clavier à l'écran. بزر الرتور، ونسحب حتى من اليمين إلى اليسار. Clavier sans swing français, ETU, en tête. Clavier par défaut, clavier sans swing. Clavier à l'écran. Clavier par défaut, clavier sans swing. نسحب هنا حتى نجد كلافي بار ديفو سامسونج. أنا محدد على سامسونج، قاعد نكتب سامسونج. لوحة المفاتيح الافتراضية، لوحة مفاتيح سامسونج. لوحة مفاتيح الافتراضية، لوحة مفاتيح سامسونج. نضغط عليها. Sélectionner un clavier. سيليكسيوني ان كلافي. تحديد لوحة مفاتيح، عرض مفتاح لوحة المفاتيح، عرض تغيير وضع الادخال على شريط التنقل. تحديد لوحة مفاتيح. Sélectionner un clavier. Clavier sans swing, bouton radio, coché. Clavier international, clavier Xperia marque commerciale déposé, bouton radio, كلافي coché. انترناسيونال إكسبيريا نكروشيوه. Clavier à l'écran. Naviguer vers le haut bouton. Clavier à l'écran. Clavier par défaut, clavier Xperia marque commerciale déposé, Q, en tête. Clavier sans swing français, FR. Clavier Xperia marque commerciale. Bord saisie multilingue. Clavier Xperia marque commerciale déposé, clavier international, clavier international. نضغطوا هنا. Clavier, appuyez ici pour remplir tout l'écran. Naviguer vers le haut bouton. Clavier Xperia marque commerce, guide de personnalisation. Langue et orthographe indisponible. langue et orthographe indisponible. اللغات والهجاء. اللغات والهجاء. Langue de saisie, sélection, langue et réglage de langue. langue et saisie, langue et réglage. لغات المضبوطات، تحديد إعدادات اللغات واللغة. Suggestion de mots, correction automatique de mes fautes de frappe. Suggestion. Mettre à jour dictionnaire automatique. Suggestion de mots, correction automatique de mes fautes de frappe. اقتراحات للكلمات، التثبيت التلقائي للأخطاء المطبعية. Mettre à jour dictionnaire automatiquement, ne pas mettre à jour automatiquement. Glisser pour écrire. Mettre à jour dictionnaire automatiquement, ne pas mettre à jour automatiquement. Glisser. Mettre à jour dictionnaire automatiquement, ne pas mettre à jour automatiquement. فقط ثقل في الانترنت، يعني الترجمة ماهيش قاعدة تشتغل. تحديث القوة أميز تلقائيا، عدم التحديث تلقائيا. Glisser pour écrire activer commutateur activé. Écrivez en faisant glisser votre doigt de lettre en lettre, en ne le soulevant qu'entre les mots. الشريحة لكتابة تشغيل مفتاح التبديل، تنشيط الكتابة عن طريق سحب إصبعك من حروف إلى حرف ورفعه فقط بين الكلمات. Activer commutateur activé. Utilisez mon style d'écriture. Activer commutateur activé. Utilisez mon style d'écriture. Boîte épée. Retour bouton. Clavier Xperia marque comme. Utilisez mon style d'écriture. Point final rapide. Activer commutateur. Utilisez mon style d'écriture. استخدام أسلوب الكتابة. Point final rapide. Activer commutateur activé. Tapez 2 fois sur la barre d'espace pour insérer un point. نقطة نهاية سريعة، تشغيل مفتاح التبديل، تنشيط الضغط مرتين على شريط المسافة لإدراج نقطة مطبوعة بمسافة. Activer commutateur activé. Touche saisie vocale Google marque commerciale déposée. Désactiver commutateur désactivé.
ذوي الاحتياجات الخاصة. هنا touche saisie vocale. Clavier indisponible. Apparence du clavier. Hauteur du clavier. Apparence du clavier. apparence de clavier. ظهور لوحة المفاتيح. ظهور لوحة المفاتيح. ظهور لوحة المفاتيح. Hauteur du clavier. hauteur du clavier. ارتفاع لوحة المفاتيح. Clavier en mode portrait clavier complet. Clavier à une main désactivée clavier en mode portrait clavier complet. لوحة المفاتيح في الوضع العمودي. لوحة مفاتيح. Clavier à une main désactivée commutateur désactivé. لوحة مفاتيح بيد واحدة. مفتاح تبديل معطل ذوي الاحتياجات الخاصة. Désactivé commutateur désactivé. Touche numérique désactivé commutateur désactivé. Désactivé commutateur touche numérique désactivé commutateur désactivé. يعني مفاتيح مفتاح تبديل معطل ذوي الاحتياجات الخاصة. أنا قمت بالدخول إلى الأشياء الموجودة داخل هذه اللوحة. Désactiver commutateur symbole et émoticône. Agrandissement des touches. Naviguer vers le haut bouton. Agrandisse symbole et émoticône. رموز ورموز. رموز ورموز. Agrandissement des touches. agrandissement. توسيع المفاتيح. وبهذا خلصنا اكتشفنا الأشياء الموجودة في البارامتراج أو في الريجلاج تاع الكلافي إكسبيريا. هذا كل ما يهموناش، ولكن نخليكم تكتشفوهم بإذن الله عز وجل بعد ما نخلي لكم رابط التطبيق أسفل علبة الوصف إن شاء الله على جوجل درايف. احنا نسحبوا من الأول، نسحبوا من اليمين إلى اليسار حتى الأول. Simple. Touche. Clavier. Hauteur d'apparence clavier. Touche. Point. Utilise. Glisser pour mettre. Langue et guide de personnalisation. Langue et orthographe indisponible. Langue de saisie. Sélection. Langue et réglage de langue. langue. هذه هي. لغات المضبوطات. تحديد إعدادات اللغات واللغة. تحديد اللغات. نضغط عليها. Langue de saisie. Naviguer vers le haut bout. Langue de saisie. Français. France. Azerty non. Casse à cocher. Cocher. Français. France. Azerty non. Télécharger. هنا قال لك فرنسي فرانس نون تيليشارجي. Casse à cocher. Cocher. هي مكوشة. Français. France. Azerty non. Télécharge. Non cocher. Casse à cocher. Français. France. Non. Français. France. Français. Télécharger le dictionnaire. Télécharger uniquement par Wi-Fi. Case à cocher. Non. Non bouton. 8 boutons. Non bouton. Télécharger uniquement par Wi-Fi. Case à cocher. Non cocher. هنا قال لك Télécharger le dictionnaire. télécharger le dictionnaire يعني تحميل اللغة. Télécharger uniquement par Wi-Fi. Case à cocher. Non cocher. télécharger uniquement par Wi-Fi. التنزيل فقط عبر. Wi-Fi. تنزيل فقط عبر Wi-Fi. نون كوشي يعني غير محددة. نخليوها هكا. Non bouton. 8 boutons. ونضغطوا على Non bouton. نو. هذه لا. غير. غير. 8 boutons. وي. نعم. نعم. Français. France. 8 boutons. ونضغط Langue على de saisie. وي. Naviguer vers le haut bouton. Langue de saisie. Français. France. Casse à cocher. Cocher. Langage liste item layout sélection bouton bouton. Langue disponible. Azerbaïdjan non téléchargé. Casse à cocher. Non coché. Azerbaïdjan non وهنا téléchargé. يظهر لنا بعض اللغات أو بقية اللغات التي نستطيع تحميلها ونسحب حتى نجد أغاب. Casse à cocher. Langage liste item début. Baza Indonésie non télé. Casse à cocher. Langage liste item début. Baza Méléu non télécharge. Casse à cocher. Langage liste item Baza Singa non télé. Casse à cocher. Langage liste item D. Bozanski non télé. Casse à cocher. Langage liste item D. Catala non télécharge. Casse à cocher. Langage liste item D. Estina non casse à cocher. Non. Langage liste item D. Buton bout Sahara non télécharge. Casse à cocher. Langage liste item Dansk non téléchargé. Casse à cocher. Langage liste item D. But non télé. Casse à cocher. Non. Langage liste item D. Elsti non télé. Casse à cocher. Non coche. Langage liste item D. Buton English. Australia. Casse à cocher. Langage liste item D. Buton bouton. English. English, casse à cocher, non, langage liste item D but English, UK, non casse à cocher, langage liste item D but English, US, casse à cocher, langage liste item D bouton espagnol, Amérique latine, casse à cocher, langage liste item D espagnol, et casse à cocher, langage liste item espagnol, casse à cocher, langage liste Euskara non casse à cocher, langage liste philippino non casse à cocher, langage liste français, casse à cocher, langage liste item belge non téléchargé, casse à cocher, langage liste item galego non casse à cocher, langage liste English non télé casse à cocher, langage liste Hrvatski non télé casse à cocher, langage liste Islands casse à cocher, langage liste italiano non casse à cocher, langage liste Jawa non télé casse à cocher, langage liste la division non casse à cocher, langage liste Lituanie non casse à cocher, langage liste Magyar non casse à cocher, langage liste Néderlandais casse à cocher, langage liste item D bouton bouton.
يعني إخوة هادو اللغات بكل ما يهموناش حتى نوصلوا اللغة العربية Norsk non فقط. casse à cocher. Langage liste ouzbek non casse à cocher. Langage liste italien polski non casse à cocher. Langage liste portugais casse à cocher. Langage liste portugais casse à cocher. Langage liste roman non casse à cocher. Langage liste ch'ti non casse à cocher. Langage liste slovenie casse à cocher. Langage slovence casse à cocher. Langage liste skin casse à cocher. Langage liste suami non casse à cocher. Langage liste item casse à cocher. Langage liste invite casse à cocher. Langage liste turc non casse à cocher. Langage liste turkmens non casse à cocher. Langage liste non télécharge casse à cocher. Langage liste item début non téléchargé. Casse à cocher, non coché. Langage liste item débutant, non téléchargé. Casse à cocher, non langage liste item non téléchargé. Casse à cocher, non coché. Langage liste item débutant bouton. Non téléchargé. Casse à cocher, non coché. Langage liste item débutant non téléchargé. Casse à cocher, non coché. Langage liste item non téléchargé. Casse à cocher, non coché. Langage liste item début non téléchargé. Casse à cocher. Langage liste item non téléchargé. Casse à cocher, non coché. Langage liste item débutant bouton. Non téléchargé. Casse à cocher. Langage liste item non téléchargé. Casse à cocher. Langage liste non téléchargé. Casse à cocher. Langage liste non téléchargé. Casse à cocher. Langage العربي casse à cocher. Non, العربية non téléchargé. العربية نون تيليشارجي. هنا وصلنا إلى اللغة العربية، العربية نضغط عليها. العربية Télécharger le télécharger uniquement non bouton. 8 boutons. Non bouton. Télécharger uniquement par Wi-Fi case à cocher. Non coché. Non bouton. 8 boutons. Langue de نضغط saisie. على وي. Naviguer vers le haut bouton. Langue de saisie. Non téléchargé. Casse à cocher. Non coché. Non téléchargé. Casse à cocher. Langage. Non télé. Casse à langage. Casse à langage liste item but. Casse à cocher. العربية Langage liste item D. العربية Casse à cocher. Cocher. Langage liste item. فارس Casse à cocher. Langage non télé. Casse à 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 cocher. Langage liste. Naviguer. Langue de saisie. وهنا بهذا القدر حملنا اللغتين، حملنا اللغة العربية واللغة الفرنسية. هادو اللي راهم يهمونا احنا المغاربة، يعني يهمونا اللغتين، اللغة العربية واللغة الفرنسية. ونفس الطريقة إذا أردنا تحميل اللغة الإنجليزية أو إذا أردنا تحميل لغة معينة. إذا أردنا الكتابة بهذه اللوحة بعد ما حددناها، بعد ما قمنا يعني تحميل اللغات، Accueil bouton. Écran d'accueil ONU. مثلا إلى فيسبوك مثلا. Localisation actuelle. Météo. Dossier Google. 2 notifications. Dos Play Store. Du record. Vide. APK extracteur. Vide. Du record. Play Store. YouTube. APPS. Mes fichiers. Paramètres. Facebook. Drive. Facebook. Paramètres. Mes fichiers. APPS free. YouTube. APPS free. YouTube. نروح اليوتيوب مثلا أو YouTube. YouTube. Vidéo bouton. Rechercher bouton. نضغط على زر rechercher. ها هي البحث. البحث. YouTube. Bibliothèque bouton. YouTube. Vidéo bouton. Rechercher bouton. Compte. Rechercher bouton. Rechercher sur YouTube. Zone de texte. وسأكتب مثلا H. G. F. كما سمعتم أو يكتب باللغة W. العربية. Virgule. Application récente bouton. Accueil bouton. Emoji. عفوا. Application récente. Virgule. Accueil bouton. Virgule. Emoji. Symbole. Applique. Virgule. B. Point. Changement de retour. Supprime. Changement de disposition du clavier. Changement de disposition de clavier. Apostrophe. Changement de retour. Changement de disposition. Supprimer. Changement de disposition du clavier. نضغط عليها باه تولي تكتب لنا باللغة العربية. فاء قاف فاء صاد سين ياء سين شفتوا؟ شين راء زين Supprimer. ياسين سين زين راء زين راء واو سو همزة فوق الياء دال همزة فوق الياء واو همزة فوق الياء دال همزة فوق الياء واو همزة فاصل دال صراحة أنا لم أتعود على الكتابة بها بضغطة. همزة فوق الياء دال همزة فوق الياء واو همزة فوق دال باء قاف فاء قاف سو قاف باء دال همزة فوق واو راء سور تاء سورة راء واو Application récente bouton. همزة دال فاصلة زين راء واو همزة فوق الياء Emoji. هو قد كتبت مثلا صورة. Accueil bouton. Point. وهكذا يعني قد تمكنت من كتابة مثلا، سأختار مثلا صورة الناس بصوت ماهر المعيقلي صورة الناس بصوت ماهر المعيقلي. Modifier. صورة الانشراح صورة الانشراح. كتبت صورة فقط وظهر لي عدة نتائج. إخوتي الكرام، كما قلت لكم
رابط التطبيق ستجدونه أسفل علبة الوصف إن شاء الله. أعتذر عن الإطالة في هذا الفيديو. صراحة الشرح يستحق أو التطبيق يستحق هذا المدة، فأتمنى أن أكون قد أفدتكم ولو بالشيء القليل. تحياتي لكم، سلام الله عليكم، نلتقي في فيديو في فيديو قادم إن شاء الله. تحياتي للجميع، سلام. Écran verrouillé. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.